እግዚአብሔር ዝፈትወኩም እግዚአብሔር ትፈትዎ ናይ እግዚአብሔር ደቂ ናይ ድንግል ማርያም መፍቀርቲ አምላ ዓለም ዘለኻትኩም ፍትዋትን ፍቁራትን ደቂ እግዚአብሔር ሰላም እግዚአብሔር ምስኹላትና ይኹን ከመይ ውዒላትኩም ከመይ ጸኒሕኻትኩም አሜን እግዚአብሔር አምላኽና ሽሞ ዝተመስገነ ይኹንልና ናይ ቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም በረከት ረድኤት አማላድነት አይፈለየና ናይ ቅዱሳን መላእክት ተራዳኢነት ናይ ነቢያት ናይ ሐዋርያት ናይ ቅዱሳን ናይ ጻድቃን ናይ ሰማዕታት ሁሉ ጸጋ በረከቶም ምስኹላትና ይኹን ከም ፈቃደ አምላኽና ሎሚ እንነጋገርሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንካፈልሉ ናይ ትምህርትና ርእሲ እንገብሮ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 118 ካብ ቁጥሪ 19 ዘሎ ይኮን ማለት እዩ ናይ ጽድቅኻ ደግ ክፈተልና ናብኡ አቲናውን ከነመስግነካ በእን አቲን እግዚአብሔር ከመስግኖስ ደግታት ጽድቂ ክፈቱለይ ብዝብል ከነማሪና መሰረታዊ ጽንሰ ሐሳቡ መጽሐፍ ቅዱስ በኸመይና ከነነብቦ ዝብል ሐሳብ ይዘለዎ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽ ጽድቅ በርታቱ ከፍተልና መእንታን ቀዲምና ንለምን ነው ጎርጃና አምላኽና እግዚአብሔር ቃልኻ ንኽንሰምዕ ልቦናና ክትኸፍት ንልምነካ አሉና ቃልኻ ንኸይንሰምዕ ልቦናና ሁሉ ከደንዝዝ ዝመጽእ ክፉእ መንፈስ በመስቀልኻ ኃይሊ ቀጥቂጥካ ብትሕቲ እግርና ደርቤልና ቃልኻ ንኸይንሰምዕ ببزح على عنقفات زخوننا ديابلوس خلو بقالا قسس ألنا يا ميرا ملاخ مصحف قدوس ناي مصحف هيوت غيرو نيوتنا كله ممرحي غيرو هيبنا علمو بخمي غيرنا انا خننبو نزل ناي مزمور داويت قال خندعللو انا ان اتين እግዚአብሔር ከመስግኖስ ደገታ ጽድቀይ ኸይቱለይ ኢሉ በአምላክ ዳዊት ይናገር አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ንህይወትና መሰረት እዩ ነቶ ኣብ ህይወትና ዝመጹ ሕቶታት ሁሉ መልስ ዝሆነና ቅዱስ መጽሐፍ እዩ ነቶ ኣብ ህይወትና ፈተና ክሆኑ ዝኽእሉ ነገራት ሁሉ መልስ ክህብና ዝኽእል ሕታዊ ናይ ህይወትና መምርሒ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ باركس نزي ناي هيوت مصحف قال خمينا خننبو زغبانا زبل حساب عندنا خفيتو ناي حغو تامراتو نقرئنا منتان እግዚአብሔር مصحف قدوس بمنفس خوينا خننبو يغبانا እግዚአብሔር አምላኽ ምስቶ ዓሊ ልቦና ህበና ምእንታን ፈቃዱውን ክገልጸልና ምእንታን ቅዱስ መጽሐፍ كنبب كنحسب كلنا أقدمنا دا مصحف قدم من بابنا صلوت خنقبر يقبعنا كمنا عالم مصحفتي كمنا عالم ترخاتات كمنا عالم وكباز هون مصحفتي إلنا إننا قروم ويكع ننببو مصحفتي كم أغيرنا خنا نببو يبلنا المصحف قدوس موتنا مصحف قدوس هيوت ابي هيوتنا بهيوت خجلص مእንታን ካብቶም ናይ ዓለም ነበረ ካብቶም ናይ ዓለም ታሪኻት ካብቶም ናይ ዓለም ሐሳባት ሁሉ በፉል መንገዲ ክንፈልጥ ክንራአየና መእንታን እንታይ ጌርና ክነነብብ ይግባአና ብምጽላይ ክንጅምሮ ይግባአና ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል بخمي إنا خنجمرو بصلوت إنا خنجمرو زغبانا نزي يلب أملاخ داويت كما يخصلي كم زغبؤو خناغر كلو نا أملاخو خمزيبل አርህውሊተ አናቀጸ ጽድቅ እባ ውስቴቶን ወእግነይ ለእግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ንአምላኹ ክረክብ እንታን እግዚአብሔር ቃሉ ክረክብ እንታን بخمز منقدي نيجزيابير يلمنو آلو بر صدقتات خافت اللي اندابله يناقر آلو نمنتاي اتناي عملاخنا نيجزيابير قال كنا نببو كلونا
كاب عالم مصحفت كله زتفلي قدوس مصحف نباي مرونا خاتو مئنتان كمينا خنا نبب زقبعنا بصلوت خنجمرو يقبعنا بزح سب مصحف قدوس كنبب خبل كلخو دقاس يبلني يبل ديابلوس ابي هلينانا اجي مصحف قدوس انت تواهيدو العالم صدقي نغزابير منغستي دلوات كمن نخون سلازي فلت اتانا هيوت قال خنا نبب عدل يبنا اتانا مصحف قدوس قال نهيوتنا ممرحي مخوانا سلازلت بمنفت زي جميرنا يا انتي قبرنا حانت معرف انكو اخي ودانا ديك اسي سمعنا لذي يداوي ناي انتي برخفت اللي إيلو نابتا ناي صدقها منقد هيوتو ونخاتو مئنتان برخا خفت اللي يقولوا له مخنياتو እግዚአብሔር በሩት ዘይ خفيتو لنا خناتو አይንخلن مصحف قدوس ንምንባብ እግዚአብሔር ተዘይ ገሊጽሉና بزلنا عمق زخونه ፍልጠት بزلنا نا ዓለም ተመራማርነት خنرخبو አይንخلن እግዚአብሔር ካብ ዓለም ወፃኢ بزخونه ካብ ዓለም አራራሓ ፍሊ بزبለ ህይወት ይሂቡና ብዙ ሐሳባት ዝጠፉሉ ምክንያት እንታዩ ተተባይሉ ንመጽሐፍ ቅዱስ ከምገዛ ርእሶም ክትርጉሙ ስለሐስቡ ተላይሎም እዚ ቀሊሉ በመሐረኛ ስለዚህ ተጻሐፈ በትግርኛ ስለዚህ ተጻሐፈ ወይ ከዓ በእንግሊዝኛ ስለዚህ ተጻሐፈ መጽሐፍ ቅዱስ ምትርጓም ይፈልይ خبال አይካለ ወላናይ ታዝተወለድ ካለ ዓድ ቋንቋ ስለዝኾነ እቲ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሜ ምርካብ አይካለ ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ بمنفس قدوس تمريهم قدوسان أبوتاتنا زصحفوا دأمبر من نعلم سلطون نعلم مور صحفوا أيقونا بغزيابه منفس قدوس تمريهم زصحفوا وصل زخونا ناي مصحف قدوس قال كنا نبب كلنا بمنفس كهوني يقبؤ بصلوت كهوني يقبؤ كموت زي خونو جن ناي قالخا بر خفتلنا إلا تزي جميرنا يو مصحف قدوس جن بفصوم خنردو አይንخل داويت نزئيو አብደጌቱ بمسغا አብ አጸዱውን ቦዳሴተው አመስግኑዎ ንስሙ ኸዓ ባርኹ ይብለና ደገታት ምስጋና ዝተባሃሉ ናይ ቃሉ መጻሕፍት ክነንብብ ከለና አብ አጸደ ቤተ ክርስቲያኑ አብታዝምልኽላ ስፍራ ናምኾ እንጥቀመሎ መጻሕፍት ቅዱሳን ኩሉ ክነንብብ ከለና ብውዳሴ ክሆን ይግብኦ ከምኡ እንተኾይኑ እዩ ወግናተይ እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክግለጸልና ዝኽእል አንተ ከም ዘለዓል ኩልኹም ናይ ዓለም ፊክሽን ክንብቡ ሰባት ተመስጦ ዘለዎ ትርሃ ዘለዎ መጽሐፍ ከንብቡ እታ መጽሐፍ ከይወድእዋ እንጀራ እንኳን ዘይበሉ ሰባት አሉ እታ ልብወለድ ዝተጻሕፈት ታሪኽ ወድእዋ ድቃ ዘይድቅሱ ምግቢ ዘይመገቡ ማይ ዘይሰትዩ አሉ ንምንታይ ተባሂሉ ወዛ ታሪኽ እዚ አስወቅብቱ ስለዝኾነት ከይወድእኹዋ ልበይ ተንጠልጢላ እያ ዝብሉ ሰባት አሉ بخمس عينات ناي عالم مصاحف من باب زجمروا صبات المصحف قدوس ابتمون ودينا يا اينا اورحي مصحف قدوس كاب زفطرت قرعي انبيبو يي اذا مصحف قدوس حتى زخونن يلن يزل على صبات له ايكونن وماتي مصحف قدوس كاب زفطرت قعزرا اسكراي سلازنبب كايو ايكونن من باب صبق كون يخليو ነገር ግን እትናይ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል በመንፈስ ተጀምርና ይዮ በእግዚአብሔር አምላክነት ፍቃድ ቃልኻ ግለጸልና አይ ቃልኻ በር ክፈትልና ቃልኻ ንጽድቅ ይግበረልና ኢልና ተዘይአንቢብና ይዮ በምንም ነገር ክርዳአና ይኽእል
نحنا خردنا إلنا خابزي يمرنا يو بتقاراني كابو زبعاسة اتيك قال مليسو حطو يخون فلن مسحاب قدوس كما إنا خننبو النخيل تتباهلو كم داويت أبونا غيرنا لا إكزابير قال خننبو يقبعنا سلازي من باب طرح يكون نخنبب لنا عينا خفت مسبلنا أمبي بنا مسودانا ون إكزابير نتزنبه وقال بهيوت خنبرولو قال خاون كم تزسمعه خنبرولو إكزابير فقاد خايخون إلنا خنود يقبعنا اتزنببنا أيو كم إكزابير فقاد خويو كم إكزابير حساب كردعنا مئنان كم توم بمنفس قدوس ترجموا وحساب كوينو قبل بونانا خصحاف مئنتان بتيك قالو بتزنجرنا بتغزيابير نقدوسان قلصلهم من قدي نعنا ونخقلصلنا مئنتان بصلوت نعو يقبعنا انتم نا عالم مصاحفتي برانا تقلكا ويكعا عومبو زخونه ነገር ከዓጻጽፍካ ምልክት ትገብረሉ መጽሐፍ ቅዱስ አይቆነን بصلوت ጀሚርካ بصلوت እትخንብቶ ደአምበር ስለዚህ አንባባ ህይወት መጽሐፍ ቅዱስና بصلوت ጀሚርና بصلوت ክንውድ ይግባአና خمس خنقبر كلنا እግዚአብሔር መስተውዓሊ ቦና ሃብኒ ነቲ ቃልኻ ከም ቃልኻ خردኦ እቲ ቃልኻ ኣምበ ንምሕረት ቃል ኪዳንኻ خنبر ምእንታን ብሓት ኣምቢቦም ከም ባዕሎም ትርጉም ይወስዱዎሞ ጠፊኦም ኣለው ስለዚ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቃሉ ንሱ ንቅዱሳን ከም ዝገለጸሎም ኮይኑ ክዳአና ምእንታን بملمان كنا نببو يقبعنا اتي مصحف زتصحفون بقدوسان كم زخونه امينا خنا نببو يقبعنا اب مصحف እግዚአብሔር አምላክና ከምዝግርና አንተ አይዝብል بفصوم بنا نእግዚአብሔር بمእማን ከሆነ ይገበኦ بناي بعلتنا مستوعي لب خين دقف حدا اتي አንብቦት ጸሎት መጽሐፍ ቅዱስ እቲ እነ ንቦናይ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ብጸሎት ዝተዓጀበ ኾድ ይግብኦ ከምኡ ተዘይ ኮይኑ ክርዳአና ስለዘይክእል ብናይ በዓልትና ምስተውዓል ንደገፍተ ኮይንና ንሊቃውንተ ቦታትና ዘይንሓትት ተኾንና እቲ ናይ መጽሐፍ ቃል ፍጹም ክርዳአና ኣይኽእልን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ምንባብ ብዙሓት ሰባት ጥፍኣት ዝኾኖም ዘሎ ወይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝበሎ በቲ እምኒ ዘይተዓናቀፍ ዝተባረረ እዩ ከም ዝተባሃለ خبر سجانا أملاخنا نእግዚአብሔር ይሁን እሞ ንእግዚአብሔር አምላኽና ንቀዳማዊ ቃል አምላኽ ስንምዃኑ ዝጠራጠሩን ዝጠፉሉ ዘሎ ዓብይ ምኽንያት በምስጋ ሐሳብ ስለዝርድእዎ እዩ ስምዖን አረጋዊ ዘጋጠሙ ነገር እንታይ እዩ ነይሩ ካብ ግሪክ ወይ ካብ ዕብራይስጢ ትመጽሐፍ አብዝ ትርጉመሉ እዋን እንታይ ገጢምዎ እንሆ ድንግል ክትጸንስያ ወድውን ክትወልድያ ዝብል ቃል ምስረኸበ እዚ ቃል እዚ ከሆነ ይክእል ስለዚህ ሰበይቲ خبላ ይሐሰብ ምክንያቱ እዚ ብምንም ከበልዎ ዘይክእል እዩ ኢሉ ሐሰበ እንታይ ከምዝ ሐሰበ መጽሐፍ ከምቶም እንርእዮም ናይ ዓለም ኹነታት እንተርጉምናዮ ብፍጹም ክመጻና አይከለም መላእክት መጽኡ ከምድቃስ ነገር ወሰዶሞ እዛ ሰበይቲ ዝበልካያ እንሆ ድንግል ያይሉ ድንግል ይጽሐፍ ጁውን መልሱ ድንግል ይጽሐፍ ሰበይቲ ይጽሐፍ ናይ እግዚአብሔር መልአክ መጽኡ ግን ገስጹ ብዙውን ከይራኻ አይትመውት ስለዘበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቂፉ ዕድመ ጸጊዩ ይዘት ስዕሮ ለገብረከ ተሰዓሮ ለገብረከ ኢሉ ንባሪያኻ በሰላም አሰናብቶ
ناي مدحانك سرع يعنتي رئين إيين إلو نكزي أبي هير تسنابتو أبو نزم سكري سلازي مصحف قدوس كم جزا فقادنا كم جزا سقاوي حسابنان كنا نبمو يبلنان مو خميدات دراهيو بكزيابير أملاخنا حسابو كننا اتناي أملاخ قال بأملاخ كزيابير حساب تدقفنا كزيابير آخا قلص اللي كزيابير نايك آلخا برخفت اللي ببلي قبعنا ناي كزيابير قال مصحف قدوس كنا نببك لنا مفتحيو كاب كزيابير لمينا إنا كخون زقبو امبر ناي مصحف قدوس قال كم سجى حساب انت ترقيمنا يو تفاتينا مدحان هيوتون ايكن ركبن إنا سلازي بقالو مدحان خنركب انتان صلوت جمرو يقبعنا مصحف قدوس كنا نببك لنا خمداويت وشتاوي انتنا خفتلنا وشتاوي اذاننا خفتلنا نايك الخا برون خفتلنا بمبال نيغزي ابيهر املاخ بفصوم لب بمئمان نهو انجيل خصنسيا ودو ختولد يحيلو ازكو نايغزي ابيهر قال تامركو اذا املاخنا غزي ابيهر زغبركو عالم قدمي مفتارو عالم كاب تفطرون بزيكا دنگل ماري اب دنگل ماري تفصم ابال اي تفصم كوزي نزو قال زي بمنتاينا خنقبلو بامنت بصلوت بفصم لب خوينا باغزيابير مئمان لما انت بزخون ميديا حتو خلعلو رئينا اغزيابير سيا كمي غيرو سبكو خوني خيل زياتو حدا زي ابرسنا خن ازغبانا نغرات اللو ابي وتنا اغزيابير كابرسنا لعلي كابناتنا حنقول لعلي زخونو صراحتي اغزيابير صريحيو نزكوي دنگل ماريام نزمص حساب انتاي لا تقبيلاتو وقالو زي السانو نيغزيابيرس زسانو ነገር የለን ኢላ نو قال ما حصن حاديرو ናይ ዕፅንስ ኮይኑ ትሽዓተ ወርሕን ሓሙሽተ መዓልትን ما حصن ኪጽራሃ አርያም ገይሩ ሁለድዩ ክብላ ከሎ ገብርኤል እንታይ ኢላቶ እግዚአብሔር ዝሳኑ ነገር የለን አነ ንግዚአብሔር ባሪያው እየ ልውት እግዚአብሔር ከምዝ ፈቀዶ ይግበር በለ በخمور ብጽእት እያ زعمت بصئت إيا زتباهلت اللو دنگ ماريام ناي عملاق قال كمي كهوني قبو إلا سلازي تتراترتيو نزيو مصحف قدوس بإمنت كنقبولو يقبعنا النبلو زلونا زكارياس كو كاهنو خوينو بيت مقدس ناي عال سارا تاريخ زناقر مهر خوينو زكارياس أبونا نقر جن كم سبنوتو ترطاري رخلو سارا عدمي آمس حالفة وليدا اندابله نتو مؤمنان كله بتسفى نبرو زناقر ممهر نيرو بتسفى انداتناقر زكارياس أبي هيولو خمس كله جن كقبلي كألن زكارياس إلو جبريل سيتخاص النسيا ودو خولديا إلو زخمي كهوني خيل إلو زكارياس انجلي لوقاس معرف حدا كاف 19 انا كابك እግዚአብሔር መልአክ ተላይ خز መጻሁ እየ ነዝቅ አለ እገ ክትቀበሎ ስለዚህ ከአልካ ባም ሆኒ ኸይሉ ይኹምሩ ንምንታይ ናይ ሃና ታሪኽ ናይ ሳራ ታሪኽ ዝናገር ዘካርያስ አባዕሉ ከሎ ካባይምሮ ንላዕሉ ኮይኑዎ እዚ ክትቀበል በዘይ መኻልኻ ክብል ከዓ እግዚአብሔር قبل على جبريل حاديرو قسيس والله نحن زكارياس نقف كيكونس ابو جنن تايلو ميترغمو ونزي نتي ان ناغرو قال زين امنو انت خويننا خندحنين خئلن اسكع زكار اسكع يوحنس مطمق اسكع زولد انت خوينو زكارياس بام خوينو نيرو دحار جن يوحنس يبحال إلو نودو خصيم كله شعو عفو تخفته እግዚአብሔር አምላክ በምህረቱ ናይ ልቦናና ሐሳብ ይخفتልና ልቦናና በቃሉ ብሩክ ሆነ ምእንታን እግዚአብሔር መፍትሕ አለውሞ በቃሉ ይፍታحልና ወገናት
نابز مصاخلو مخنيات انتايو ناي እግዚአብሔር ቃል بملء لب بمئمان كون يغبو ننبو نت قال كننبو كلنا كامردان لعل كبصلوتكم تقمو يغبانا صحاف قدوس هيوت انجرانا ايو ناي هيوتنا ምግብ እዩ ናይ ህይወትና መምረሕ እዩ ህይወትና መንገዲ ዘርእያ ወይ ከዓ ዝመርሓን ታዩ ተታይሉ ቃል አምላኽ ወገናተይ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ከነበበ ከለና በመንፈስ ቅዱስ ሆይነና በጸሎት ሆይነና በጸሎት ዝተዓጀበ ህይወት ሒዝና ከሆነ ይገባው ትክክለኛ አምላኽ መልእክቲ በጸሎት መቅበል ሙሙካር ነገር መልኮት ትምህርቲ መሃሩ ሊቃውንቲ በአበይቲ ደላ ዘልዓ ዶግማቲክ ዝሆኑ ቃላት እንከይተረፉ አሉ ና ቶም ዶግማቲክ ቃላት እንብሎም ለአብነት ናይ ስላሴ ነገረ ስላሴ ወይ ከዓ ምስጢረ ስላሴ ክንመሃር ከለና እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ አምላክዩ እግዚአብሔር ወልድ አምላክዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አምላክዩ ነገር ግን ሰለስተ አማልክት አይባሃሉን ሓደ አምላክ ደአምበር ኢልካን ትመሃሮ ትምህርቲ በመጀመርታ አሜን ኢልካ መቀበል ናይ መጀመርታ ካብን ታርዩ ካብ ሰብን ለዓለ ፍልጠት ዝሆኑ ነገራት አሉ በእግዚአብሔር ዘተሓተም በእግዚአብሔር ዘተፈልጡ معانا ندق سبات ግን ከባይምሮና እንላል እግዚአብሔር ነዚ ጉዳይ እዚ ከምዝ ገይርኩም እመንን ኢሉ ሞኸም ገይራ አያምንን ማለት ማለት ሰይጣናውነት ተዘይቆይ ነዚ መተዚ ምን አለባት ብናትና ቀመር ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ሓደ ምባል ከመይ ይኮን ይኽእል በዓለም ቀመር ዘይመጽ ቀመር ነገር ግን በእግዚአብሔር አምላክ አሜን ኢልካ እትቀበለው ጉዳይ ሆይኖ ይከ ነዚ ቃል እዚ በከመና ክንብቦን ክንርዶን ዝግባአ አሜን ብምባል እዚ በጸሎት ጀሚሮም አቦታትና ከአምኑ አይከበዶም ሕቶ ክልዓል ከለውን ሰባት ጭነቁ አሉ ቀልጥፎም ናበየም ዝኸዱ ናብ ጠርፉውን ይኸዱ እግዚአብሔር አምላክ ባይሉ ተገሊጹ እንታይሉና ከምዚ እምኒ ይሉና አብ ሰማይ በደመና ሆይኑ ትዝፎትዎ ወደይ ንዑ ስምዕዎ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ርግብ ሆይኑ ከዓ አብ እግዚአብሔር ወልድ ርእስ ዓሪፉ ሰለስተነቱ ገለጸ አካል ሰለስተ በስልጣን በመለኮት አገዛዝአ ሓደ አምላክ እናናም እዚ እምነት እዚ በዓለም ፍልሒት አይመጻልሁ ነዚ ቃል እዚ ከነነበብ ከለና በእምነት አሜን ኢልና ነቀበል ከለና እግዚአብሔር ሰላም ይቡ ይعرفና ነዚ ከምዚ አይነት ቃል ንምርዳ ታዩ ዘድሊ ጸሎት ይድሊ ምስጋና ይድሊ አብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘለው ምልእክታት ሁሉ ንምእማን ወይ ከዓ ንኽደኡና በጸሎት ክንቀበሎም ይግባና ወገናተይ ነገር ግን ሰባት ተቀዲሞም እታይ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሊ ቅልዕ ይብልዎሞ ቃል ይረኽቡ ነቲ ሕቱ ዝኾነም እኮ ኣብ ትሕቲኡ መልሲ አሉ ግን በትናይ መጀመርታ መስመር ቅሪ ይብልዎሞ እዚ ከመይ ክኾን ይኽእል ብዝብል ሓሳብ ናብ ካሊ ወይ ከዓ ናብ ድሕሪት ይመለሱ ኣብ ዝተለዓለ መጽሐፍ ቅዱስ ከይኮነን ዝብሉ ለቱ ስብሃት እግዚአብሔር ይጋገድ እዩ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ይሳሓት እዩ አይጋድም እግዚአብሔር መንፈሳዊ ቅዱሳን ከሕድር ከሎ ጌጋ ይብሉን ፍጹም ስሕተት ኣብ እግዚአብሔር መንፈስ የለን በመንፈስ እግዚአብሔር ተመሪሖም ዝጽሓፍዎ ቅዱሳን ቦታትና ከዓኒ አይሳሓቱን እዩ ምክንያቱ ናታቶም ይኮነ ና እግዚአብሔር ቃል ደአምበር ስለዚህ ወገናቴ መጽሐፍ ቅዱስ ከነነበብ ከለና በመንፈስ ቅዱስ ሆይነና ከነነበብ ይግባአና ከምዘ ዘይሆይኑ ግን ሕቶ ብሕቶ ሆይነና ህይወትና ሁሉ ተመሰቀለ ሆይኑ እፍቲ ዝሳኑ ሰባቲና ክንኸውን ማለት እዩ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ
ዝገረና ዝንንብቦ ቃል بإግዚአብሔር ፍቃድ ኾን ይግብኦ እምበር በገዛ ፍቃድና ክኸውን የብሉን ወይ ከዓ ዚኣስ ከምዝ ደኽነብር ከምዝ ደኽገባ ኢልና ክንጣመማ የብልና ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንምርዳእ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ክፈትሐል እዩ እግዚአብሔር ክትርጉመል እዩ እንዳበልና ክነንብብ ይግባአና ሁሉ ጊዜ ክነንብብ ከለና እግዚአብሔር መስመር ሂወት እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ፈልሲ ንዝኸበዶ ወይ ከዓ ጻዕረ ሞት ኾኑ ዝናገር ሰብ ዝሓስቦ ንግግር ኣይኮነን ነገርኩም ዘለኹ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ክነንብብ ከለና እግዚአብሔር እዛ ቃል እዚኣ ግለጸለይ ክንብል ይግባአና እግዚአብሔር እንታይ ይብል ደምሎ እግዚአብሔር ንእዛና ቃል ይሰድድ ከም ዘሎ ኮይኑ በእምነት ክንሰምዕ ወይ ከዓ ክንነብብ ይግባአና ዋላ በዓልተና እንተንብብናዮ እቲ መልእኽትና እግዚአብሔር እዩ እና ነዚ ቆዩ መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ ቃል ክንነብብ ከነዓና ኩል ጊዜ እቲ ዘንብብ ሰብ ቃሉ ንዓይ እዩ እቲ ዘንብብ ሰብ እዚ ቃል እዚ ኢሉ ናብ ህይወቱ ሓደ ሰባት ኣሎ ከንብብሎ መጽሐፍ ቅዱስ አንታ ብዝሙት ዓመት ዘለኻ ክብል ከሎ ናብ ካሊእ ሰብ ወይ ብዝሙት ናብ ዝሕመሰብ ወይ ከዓ ንሶም ዝሙተኛ እዩ ኢሎም ናብ ዝሓስብዎ የጻብዕቶም የመላኽቱ ነውር እዩ ዘር ከም ኣይኮነ እዚ ቃዚ ንዓይ እዩ ኢልና ክንሓስብ ይግባአና ሽዑ እግዚአብሔር ተቃሉን ተርጎመልና ይወስዶ ማለት እዩ በዚ ናይ እግዚአብሔር ትርጉም ከዓኒ እግዚአብሔር ቃሉ አብ አይምሮና ከቅምጦ አብ አይምሮና ክገልጸልና ፈቃዱ ይሆነ ማለት እዩ ክነንብ ከለና ኩል ጊዜ ቃሉ እግዚአብሔር ከም ዘረዳአና እግዚአብሔር ከም ይገልጸልና ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ናብ ልቦናና ክመጽም እንታን ኩል ጊዜ ድልዋት ክንኸውን ይግባአና አዚና ትሑታት ኾይንና አዚና ብቅንዕና ኾይንና ነቲ ናይ ህይወት ቃል ክንነብቦ ይግባአና ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ብትሕትና ኾይንና ክንነብቦ ይግባአና ኢና ይትሕትና ቃል ኸዓኒ እቲ ቃል ንኽርዳአና ዝሕግዝ እዩ ዳዊት ነዚ እዩ ከምዚ ክብል ቃል ዝተናገረሉ ዳዊት ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ተናጊሩ አሎ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 24 ከምዚ ክብል ይነግርና እግዚአብሔር ጎዳናታካ አፍልጠኒ መንገድታትካው ምህረኒ ይብል እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ቃል መንገዲ እግዚአብሔር ጎዳናው ክፍልጠና ምእንታን መንገዲ ህይወቱ ክመርሐና ምእንታን ትናይ ህይወት መርሒ መጽሐፍ ቅዱስ ክንልዕል ከለና ሁሉ ጊዜ በተመስጦ ክንኸውን ይግባአና ሁሉ ጊዜ መንገድኻ መርሐኒ ህይወትኻ ግለጸለይ ናይ ህይወት ቃል መምርሕ ዝሃብካን እዩሞ እዚ ቃልኻ ብሰብ ሓይሊ ብሰብ ጥበብ ብሰብ ምርምር ክፍለጥ ዘይኽእል እዩሞ ነገር ግን ብገርህነት ንዝቀርቡኻ ብትሕትና ቃልኻ ንክንሰምዑ የእዛኖም ንዝኸፍቱ ሁሉ እትገልጽ ቅዱስ አምላክ ምህፃናት ናብ ዓበይቲ አእምሮ ናይ ህፃናት አእምሮ ናብ ዓበይቲ አእምሮ ናይቶም ሽማግለታት አእምሮ ናብ ህፃን እትቅይር አምላክ ኢኻ እሞ ቃልኻ ንክሰምዕ ብቃልኻ ንኽብር ህይወትኻ ግለጸለይ ክንብሎ ይግባአና አምላክና ነግዚአብሔር ወገናት ህሊናና በቃሉ ተመሲጥና ክንነብብ ከለና ጎይታይ እንታይ ክገብር ትደሊ ኣለኻ እንታይ ክገብር ትፈቱ ኣለኻ ከመይ ዝበለ ህይወት ክነብር ትደሊ ኣለኻ ኢልና ክንሓትቶ ይግባአና እርግጽ እንታይ ክንገብር ከም ዝግባአና የማናይ ገማይ ኢድና ዘይፈልጥ ስለዝኾና ንእግዚአብሔር በዝልክዕ ክንልምኖ ይግባአና
شعو እግዚአብሔር ናይ ህይወት መንገድ ይርኤና እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ዝመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ በዝመድ እንደለሚናዩ ህሊናና ሰቂልና ብተመስጦ ሆይንና ቃሉ አበነነ በበሉ እዋን እግዚአብሔር አብ ህይወት እንታይ ትገብር ኢኻ አብ ህይወተይ እንታይ ክገብር ኢኻ ትደሊ ዘለኻ በከመይ መንገዲ ክነብር ትመኽረኒ ኣለኻ ኢልና መጽሐፍ ቅዱስ ምንባብ ክንጅምር ከለና ጎዳና ህይወትና እግዚአብሔር ይርኤና እዩ ሽዑ እግዚአብሔር ንዓና ዝድልየና ቀሲና እንነብረሉ ሰላም እንረኽበሉ በህይወትና በዘመንና ሁሉ ንእግዚአብሔር ብምኽባር ንአምላኽና ንእግዚአብሔር ብምውዳስ እንነብረሉ ዘመን መንገዱ ይገልጽልና እዩ ሽዑ እግዚአብሔር ኃይሉ ይርኤና ሽዑ እግዚአብሔር ስልጣኑ ይገልጽልና ከምዝ ክብል ከምዝ ተናገረ ካብ አፈይ ዝወፅእ ቃል ከምዝ ይኾን እዩ ይብል እግዚአብሔር ካብ አፈይ ዝወፅእ ቃል ከምዝ ክኾን እዩ ይብለና ንሕና ክንልምኖ ከለና እንታይ ክንገብር ትደሊ ኢኻ ኢልና እግዚአብሔር ክንልምኖ ከለና እግዚአብሔር ከዓ መልእኽቲ ይቐምጥ እዩ እቲ ካብ አፈይ ዝወፅእ ቃለይ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ ነቲ ኣነ ዝደልዮ ከስልጥ ኣብቲ ኣነ ዝልእኾ ከቕንዕ እዩ እምበር በኸንቱ ናበይ ኣይክመለስን እዩ ቃሉ ናብ ልቦናኦም ክኸፍተሎም ንዝልምኑ ሰባት ሁሉ እግዚአብሔር በከምዚ መልሲ ይህብ ኣሎ እግዚአብሔር ንዝለመነኒ ሁሉ ኣብ ህይወቱ ዘላለማዊ ህይወት ሃልይዎ ከነብር ዝኽእል ቃለይ ኣብኡ ክገብር እየ ካብ ኣፈይ ዝወፅእ ቃል ከዓ እቲ ዝደለዮ ሁሉ ንኽፍጸመሉ ኣነ ቃሉ ኣበይ ክገብር እየ ይብል እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ሰብ ብመንፈስ ቅዱስ ኮይኑ ከነብር ከሎ በቲ ዘንበበው ቃል ብጽኑዕ ህይወት ክነብር ከሎ ልበ አምላክ ዳዊት ከም ዝበሎ ብሕጊ እግዚአብሔር ዝነብር ሰብ ነቲ ሕጉ ለይትን መዓልትን ክመራመር ይገብሮሞ ብብፅዕና ህይወት ክመላለስ ይገብሮ ድሓር ከዓ ነቲ ብሕጉ ዝመላለስ ሰብ ዝመራመሮስ ሁሉ ለይትን ቀትርን በመንገዱ ዝኸይድ ንዕኡ እግዚአብሔር ዝሓሰቦ ነገር ሁሉ ይፍጽም እግዚአብሔር ነዚ መንገዱ ተኸትሉ ዝኸይድ ነቲ ብፁዕ ዝኾነ ዝሓሰቦ ሁሉ እንታይ ይገብረሉ ይብለና ይፍጽመሉ ይብለና እግዚአብሔር ዝሓሰብ ነገር ሁሉ ብዘይካ ኃጢአት ክፍጽም በቃሉ ክንነብር እግዚአብሔር ይርዳአና بتخكل ناي እግዚአብሔር ቃል ከንብብ ከልሽዑ ህይወቱ ባዶ አስብ ህይወቱ በዚሮ ይራበህ እስኪ ካብሎ ማዓንቲ ጀሚርና አብዚያ ዘሎና ሁሉ ጊዜ በመዓልቱ እንተ ወሓደ ሓንት ምዕራፍ ናይ እግዚአብሔር ቃል ነንብብ ቃል እተውልይ አብዚያ ዘለኻቱም ሁሉ ጊዜ በመዓልቱ انت ناست كم مصحف قدوس كبلي كون يخل كاب حديث كون يخل حنت معرف شعو እግዚአብሔር ببادو انت قدفكم تريويكم ببمعلتو هيوتكم عند عبي ايوكي ስለዚህ እየት ህይወት ክርስትና እትደልዩ ወገናቴ ቃሉ ከተነብቡ ከለሁ بزي صح أي ملسن غنياتو كاب أفيزو قال تيانا زدلي لقر خسر حيو تباهيليو علتنا يصدق سبات كن خون تدلينا كل جزية
حنت معرف بطعم قلالية كاب 24 ساعاتنا حن معرف انتنبينا هيوتنا ببادو أي ملت قالوا سمعنا حيلنا نقبر بهيوتنا هول جزي إن أنكرنا إنا نعين اتي آمانا زحدر كان نخالقوتون بركة يخون نخالقوتون حيلي محلالف زعبازي هواريا قدوس باولوس انتايبل ناي قالوا حيلي خجلص لنا خلو خمزي ناي እግዚአብሔር ቃል ሕያው እዩሞ ዝሰርሑውን እዩ ክልተ መንገዲ ክልተ ብልሒ ካብ ዘለዎ ሰይፊ ዝለዓለ ዝተሰሓለ ሰይፊ እዩ ይብል ዝቃል ዝከነበልኩም እስኪ ዕብራውያን ዘሎ ቃል ማዓንተ ኩላትኩም ቃል ክትኣትው ለይኩም بمعالتو أبدي أزلهم بمعالتو مصحف قدوس حتى حنت معرف قطن قبل مش تجميركم عادتيو راويان زل على سكفقركم كم يزبل حيالك على مسيلكم راويان معرف 4 كفقد حدا جميرو كم زيبل بارسي ناب عرفتون مئتاو تصفى خبز تفلنا من الباش حدا خباخاتكم دحري تريفو يهلون راح يبلمو قريتا او اتقال انت يزبلنا نفسن من نفسن دمون جماتن يبلنا زينا እግዚአብሔር كم حيل كم لو كنغرنا خلو انت يبل نفسن جماتن خلاص امن كما يجيرو كقرارص ينغرنا الله كل تسيف كاف زلو نلعلي بلح غير ما እግዚአብሔር አምላክና ቃል ኃይል ከም ዘለዎ ይነግረና ከውጻለሁ ዕብራውያን ዘሎ ቃል እዩ ምናልባት አንተ ምዕራፍ ተጋጊክ ይሆን ይለይ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥር 10 ተገልጹ ዘሎ ይቅሬታ ቃል አምላክ ሕያውን መስለጥን እዩ ካብ ክልተ ዝኣው ሰይፊ ዝበልሕ እዩ ነፍስን መንፈስን መፈላልዮ አካላትን አንጉዕን ዝፈላሊ ዝሰጥም አምህራን ሐሳብ ልብ ኸዓ ዝፈርድ እዩ ይብል ዝና እግዚአብሔር ቃል እዩ ኃይል ዘለዎ ቃል አምላክ እግዚአብሔር ክሳዕ ክንድ ከም ዝኾነ እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ተተነበብዎ ከለኹም ካባኻትኩም ሓሪፉ ኣብ ካልኦት ናይ ምስራሕ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ይነግረና ብኽሙር ቃል አምላክ ሕያው ስለ ዝኾነ بعدو يسرع سويلكم أنببو يخم حادرة أنببو مو أبهيوتكم زلو سلطان شعطري ويخم يسمعوا وشتهم عقمي هلو عقم لكم عقمي بزو حساب علو دخي مني أب امنتي انداو دقهم بسقا بمنفسقن سلازيت ورقو بوديقهم اندهالهم خلو تمسجن يكون جرحهم نزكوا حواريات كسادهم قرصوا زجاجهم اندهالو جرحهم انت اينيرو እግዚአብሔር ይመስገን كمو نتوم زقتلو لمنا نصلوتن ينيرو اتناي املاح قال حيل كم زلو بمنفس خويننا صلوت يجمرو مصحف ቅዱስ ከነበብ ከለና ካብኡ መቅጻለ ከዓናይ አምላክ እግዚአብሔር ቃል ኃይል ስለዘለዎ نخالقوت بزتت غورانا نزلو ملسناي مها عقمي هلونا بمقصال كعا اتي قال سيفي سلازخونه كاب كل زعافو سيفي زبلح سلازخونه كل زعافو سيفي بزون يقرص مالتي بخلت توق اذنا እግዚአብሔር ቃል خا مچم اتناي بلح ነገር ወይ ከዓቲ بسጋ ንርዮ ነገር ንስጋዊ ከግዘፈ ስጋ ንዘለዎ ግዙፍ ንዝኾነ ነገር ቆር ናይ እግዚአብሔር ቃል ግን ነፍስን መንፈስን መፈላልዮ አካላት አንጉዕን ክሳዕ ዝፈላሊ ዝሰጥም ዝሰጥም አምህልላን ሐሳብ
ልብን ከዓዝፈርድ اسم እግዚአብሔር ቃል ኃይል አይወይኹም ናይ ካሎ ተዋሂዱ ናይ ምስራሕ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ናይ ልቢ ሓሳብን ስምዒትን ሁሉ ይመራ እሞር ኣብ ትግርኛ ጽቡቕ ገይሩ ኣይገለጾም ዘሎ ናይ ልቢ ስምዒትን ሓሳብን ይምርምር ويفلت منفس ويليلي سروة أماليلي ويحسس هلنا وفتوته ومكر اللب يقولوا بأزو بحرين وصبوا نجيرنا حسال لبك عازفر دي زبل زلو يمرمر إيو تقال الجابير أبلبونا نازلو نايترد على منفسن كي ترفه يوجد أبلبونا نازلو زي تملسوا لنا زسل قالون يملس أيوناي تنا إجزاء قال كنا نبب كلنا وجناتي ناي مصحف قدوس قال خنا نبب كلنا أيمر كله حسابنا كله زتنا خرس لزخونة بذك عزي يوتاو كمرمر زخيل ناي زمصاي يوتنا عدلون كي ترفه حاجزن دغافن زخون قال سلازخونه مصحف قدوس كنا نبب كلنا بصلوت جميرنا عتنا خفتنا إلنا أمعتيبنا بسلاسي طوعنا قالوا خلينا نبب كلنا እግዚአብሔር ልቦና ነዘል ዓለም መሪኡ ገብሮ የገድዶ እዩሞ መጽሐፍ ቅዱስ ክነነብብ ከለና ካብ ዓለም መጽሐፍቲ ብዝተፈለየ መንገዲ ክነነብብ ደራ እብለኩም ኣለኹ እዚ ደራ አውሮጊዮስ ወንጌል እዩ ነይሩ እግዚአብሔር አምላክ ምስኹላትና ይኹን ከፈቃድ አምላክ ጽባሕ ክንቆጽሉ ኢና